जय श्री राम। ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ గృహస్థులందరి చేత సంకల్పం చెప్పించబడుతుంది. కావున భక్తులందరూ మేము చెప్పినట్టుగా పలికి కళ్యాణోత్సవ సంకల్పాన్ని చెప్పుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతే సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అత భగవతః మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణుః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః
दक्षिणे पार्श्वे वराह क्षेत्रे वेंकटाचले स्वामी पुष्करिणी तीरे श्री श्रीनिवास स्वामी दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादे षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रीपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीशेषाचलनिवासिनः श्रीभूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी कैंकर्य रूपं యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య అందరూ వారి వారి గోత్రాలను స్మరించుకోవాల్సింది. మీ జన్మ నక్షత్రము జన్మరాశి స్మరించుకుని మీ నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ కుటుంబ సభ్యుల బంధుగణముల నామధేయులను స్మరించుకుని మీ ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది, ప్రార్థన చేసుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह बांधवानां सह परिवाराणां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं राजा राष्ट्र ग्राम यजमान्य आचार्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य अनुकूलसिद्ध्यर्थं सर्वलोकक्षेमार्थं श्रीभूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याण वैवाहिक महोत्सवांगं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास स्वामी अर्पितमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव आप सीधा प्रसारण द्वारा देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से, जिसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है. प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को भगवान का यह कल्याणोत्सव श्रीवारी कल्याणम के नाम से हम सब अर्चक गणों के माध्यम से मना रहे हैं. यह कल्याणोत्सव भगवान का विवाह है, जो कि जगन्माता महालक्ष्मी के अवतार श्रीदेवी एवं हमारी धरती माता भूदेवी दोनों के साथ संपन्न होता है विवाह भगवान का. परमपिता अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह शुभ कल्याणोत्सव अत्यंत महिमामय एवं पुण्य प्रदायक माना जाता है.
भगवान का निवास स्थल तिरुमला में आनंद निलयम आलय है, जहाँ यह विवाह संपन्न किया जाता है वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान अर्चक स्वामियों द्वारा। लगभग 600 वर्षों से यह परंपरा चल रही है। इसका शुभारंभ, इस श्रीवारी कल्याणम का शुभारंभ 600 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज ने किया था। इसका शुभारंभ व्यवसतु हृदये विश्वांग्रिभक्तिं वदन् वन्ने श्रीलक्ष्मी वल्लभारम्भां विखनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं सखबलं सकलामरेन्द्रं वैखानसं मम गुरुं निगमागमेन्द्रं भृगत्रिकस्य परीच मुखान् मुनीन्द्रान् सर्वानहं कुलगुरून् प्रणमामि मूर्धना प्राणानायम्य ओम भूः श्री गोविंद 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 अत भगवतो महापुरुषस्य अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य त्रिपतेः पुरुषोत्तमस्य त्रिमतिकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री शेषाचल निवासिनः श्री भूमि नीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि सज्जोऽङ्कुरार्पण देवताराधना आघार कर्म मांगल्याराधना दान प्रदानराज पूर्णहोमादि सर्वकर्मसु सर्वोपनिषुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याः वचनं कृषे आदौ कलशाराधनं कृषे इदमाप शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभ शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्यः पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृत पूता सूर्यस्य रश्मिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्थजलमभ्यर्च सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकरं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं यच्च मंत्रपूतं शुभवहं कावेरी तुंगभद्रा च कुष्ठवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याताः पंचगंगाः प्रकीर्तिताः ओम भूः करके पांचभौतिकमावाहयामि सरस्वतीर्जलमावाहमि मुखे विष्णुमध्ये रुद्रं मूले ब्रह्माणम् आवाहमि कुम्भे ओम भूः वरुणमावाहयामि प्रचिरसमावाहयामि रक्तामृतमावाहमि यादस्पतिमावाहमि गंगाति सर्वतीर्थजलाग्मः वरुणाय नमः इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहार निवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि गंगाति सर्वतीर्थजलाग्मः वरुणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदो भवतु विश्वक्सेनाराधनं कृषे विश्वक्सेनं सकलदिबुध प्रौढसैन्यादिनादं मुद्राचक्रे करतले शङ्खदण्डोद्धानं पद्माकारमण्डले ओम भूः विश्वक्सेन समावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि पुत्रवतीमावाहयामि जयामावाहयामि पुत्रवती विश्वक्सेनाय नमः इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीप सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहार निवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदो भवतु बोधब्रनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाचितां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व स्मृतिप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापते प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देव अवन्तुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अद अभ्य ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पथे इन्द्रस्य जुसखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः देवे वचक्षुरातम् तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागुं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेतोपविशं यदा वे सूर्यवदेते तनक्षत्रमदेते सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कार्य स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्म सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याः भवन्तो भ्रवन्तो
पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यां स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिकमोत्सवकर्मणि ओगं स्वस्ते रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसद्ध्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीव्यमशब्दस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिकमोत्सवकर्मणि ओं रुद्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोष्टमयोपवः तानवोर्जितदातनान् मैरणा यच्चक्षते यो वश्यवतमोर्सः तस्य भाजयतेनः विशतेरवमातरः तस्मारिङ्गमामवः यस्य क्षजन्मताम् आपोजनदाचनः पवमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोध्या पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेदितो अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चसे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन प्रीमहे उभाभ्यान्ते वसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म प्रीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागातु यस्य बह्विस्तनवो वेदपृष्ठाः तया वदन्तः सतमार्जेषु वयज्ञस्यामपतयोरीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवे पयसा पयोभिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनीतान् बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्ने दक्षये पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यं किशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म प्रीमहे यः पावमाने रज्येते वृषभिः सम्भृतकं प्रसं सर्वकं सपूतमश्नाते स्वतितं मातरिश्वना पावमानेर्यो अध्येते वृषभिः सम्भृतकं प्रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरं सर्पिर्मदूदकं पौमाने स्वस्थयनीः सुतुघाहे घृतश्च्युतः वृषभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात् भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ओम प्राच्यां दिशि देवार्चो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशुभा पशवो मार्जयन्तां उदयेच्यां दिस्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम्। ओम वास्तोष्पते प्रतिजानि अस्मास्त्वा देशो अनमीवो भवानः ये त्वे महे प्रतितर्णो जुषस्वशन्नगेति द्विपदे शं चतुष्पते वास्तोष्पते सग्मया सगं सदा ते सक्षिम हिरण्वयगातुमत्या आवह क्षमोतयो गेवरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीभा वास्तोष्पते विश्वारूपाण्यविशन् सखा सेवये जः शुभगुं शुभम्। ओम मनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यत वेतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमेषं सप्त प्राणः प्रभवन्ति तस्मा सप्तार्च समेतः सप्त जिह्वाः ओम विश्वक्सेनान्महा वरुणान्महा पुनःपाद्या च मनीयं सोऽर्प्यं सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतु यदा स्थानं यदा स्कुं प्रवेशयमुत्सवार्थं क्षेमार्थं प्रदागमनाय च। श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव। अब इस कल्याणोत्सव में अंकुरार्पण का समय आया है। मिट्टी के बर्तनों में नवधान्यों को डाल करके
अंकुरण के लिए जल सिंचन किया जाता है, यह भगवान के किसी भी उत्सव का शुभारंभ अंकुरार्पण से ही माना जाता है। इसके पहले विश्वक्सेन महाराज की पूजा हो चुकी है। वे भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं, सेनापति हैं। भगवान के प्रत्येक उत्सव में उन्हें निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व भगवान ने सौंपा है। उनकी पूजा होती है, अग्रपूज्य हैं वे। उसके पश्चात वरुण देव की भी पूजा की गई और सृष्टि के सभी पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया उस रजत पात्र में, और उसी जल से इस अंकुरार्पण में भगवान की सेवा हो रही है, उसी से सिंचन हो रहा है। इससे पहले उसी जल से उस वेदिका के परिसर को शुद्ध किया गया, अर्चक स्वामी द्वारा जल छिड़का गया। अब ये देखिए नवधान्य डाले जा रहे हैं मिट्टी के बर्तनों में। अब इन नवधान्यों को अंकुरण के लिए जल सिंचन किया जाएगा इनमें, देखिए, और पुष्प एवं तुलसी पत्र, तांबूल इत्यादि से इसे आच्छादित किया जा रहा है। यह अंकुरार्पण किसी भी दैवीय उत्सव में अनिवार्य अंश है। इसके बिना कोई भी दैवीय उत्सव नहीं मनाया जा सकता। और इस अंकुरार्पण का एक और महत्व यह है कि इस अंकुरण होता है नवधान्यों का, उस अंकुरण की स्थिति के अनुसार ही आने वाले भविष्य की भी भविष्यवाणी की जाती है। राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि परिस्थितियां इस अंकुरण के आधार पर बताई जाती हैं। अगर अंकुरण अच्छे से होता है, ये सब परिस्थितियां अच्छी रहती हैं, नहीं तो समस्याएं आती हैं। अब इस अंकुरार्पण के बाद भगवान की सेवा में रक्षाबंधनम का परम पवित्र कार्य संपन्न होने वाला है। हल्दी लगे सूत्र का पूजन किया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पवित्र श्लोकों के मध्य भगवान, देखिए, भगवान को बांधे जाने वाले यह परम पवित्र रक्षाबंधन, माताओं को भी 2 रक्षाबंधनम बांधे जाएंगे बाएं हाथों में। भगवान को वाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुण्यपुष्पैः पूजयामि, धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि, गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि, पानीयं समर्पयामि, सतक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाह्नः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतीतिरर्वणाः स्वस्ति पूषान् असुरो दधातु न स्वस्ति द्यवा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवानस्य यस्पतेः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्तु भव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्वम् असः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा आदिवा पुनर्ददता ज्ञाता जनता संगामे महे स्वस्तयनन्तारक्षमरिष्ठनेमि महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासखं समत्सु बृहद्यः शोणाव विवारोहेम अंहो मुचा मांगिर संघयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्षं प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संभादे स्वभायन्नो अस्तु द्रवन्ते राजा वरुणो द्रवन्ते वो बृहस्पतिः द्रवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवं शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को अब वर रूप में उनका पूजन किया जाएगा। उनका विवाह अब दोनों जगन्माताओं, माता श्री देवी, माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। इसलिए अब भगवान को वर रूप में उनके दाएं हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा। जैसे कि वैदिक विवाहों में वर वधू को बांधे जाते हैं,
वैसे ही भगवान के दाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधे जाएंगे। और उसके पश्चात माताओं को भी बाएं हाथों में, दोनों माताओं को, जगन माताओं को, ममत्व की मूर्तियों को रक्षाबंधनम बांधे जाएंगे। उसके पश्चात अंत में अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधन बांधे जाएंगे, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन निर्विघ्न तौर पर कर सकें। भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। परम पिता भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की यह उत्सव मूर्ति के दर्शन हम कर रहे हैं। भगवान जो अर्चा अवतार मूर्ति, जो मुख्य मूर्ति है, वह गर्भालय में ही, गर्भगृह में भी खड़े रूप में रहती है, सदा वहाँ प्रतिष्ठित है भगवान की मूर्ति। और ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं अभी सामने हमारे भगवान की, यह उत्सव मूर्ति, यह चर मूर्ति है। भगवान तो वहाँ पर गर्भगृह में स्थिर हैं, लेकिन ये जो मूर्ति है यह भक्तों के पास पहुँचते हैं भगवान इसके माध्यम से। हर शोभा यात्रा में, हर उत्सव में भगवान की इसी मूर्ति का दर्शन होता है। शोभा यात्राओं में, ब्रह्मोत्सव के समय या किसी भी उत्सव के समय, रथ सप्तमी वगैरह जो विशेष पूजन के दिन हैं, उसमें ये माँ भगवान के इन्हीं रक्षाबंधनम अभी बांधा जा रहा है। इसी रक्षाबंधनम के समय भगवान का यह विशेष पूजन किया जा रहा है। और भगवान सदैव हम सब पर कृपा करने के लिए तत्पर है। यह जो उत्सव मूर्ति है इसे मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों से हमें पता चलता है कि भगवान के आदेश के अनुसार अर्चक स्वामियों द्वारा अन्वेषण करने पर तमिलनाडु के मलयप्पा कोण स्थान पर यह मूर्ति, स्वयं व्यक्त मूर्ति वहां पर हमें प्राप्त हुई थी। तब से मलयप्पा कोण नामक स्थान में यह मूर्ति प्राप्त हुई, इसलिए इनका नाम भगवान का मलयप्पा स्वामी रखा गया है। और तब से ये भगवान की यह मलयप्पा स्वामी की मूर्ति उत्सव मूर्ति के रूप में पूजी जाती है। भगवान के चर रूप में यह पूरे भक्तों को हर उत्सव में दर्शन देते हैं भगवान। तो यह अत्यंत महिमामय मूर्ति है, उत्सव मूर्ति है यह। इसके अलावा भी गर्भगृह में भोग श्रीनिवास, कुलु श्रीनिवास मतलब जो जिनके सामने सभी अर्चक स्वामी गण हिसाब किताब देते हैं, उनको दरबार लगता है उनका, और वे चूँकि सबके स्वामी हैं तो उनको पूरा जो हुंडी में धन आया ये सब का क्या है विवरण सुनाया जाता है। उस उग्र श्रीनिवास मूर्ति की भी वर्ष में एक बार ही पूजा होती है, वे उग्र हैं। इस प्रकार से भगवान के कई यहाँ मूर्तियाँ हैं जिनका विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो भगवान तिरुमलाधीश की लीला अपरंपार है। यहाँ पर हर वस्तु की अपनी अपनी एक भक्तिमय कहानी है। जिस प्रकार से कुलशेखर पड़ी कहा जाता है, भगवान के गर्भगृह में के पास जो चौखट है द्वार का, उसे कुलशेखर पड़ी कहा जाता है। कुलशेखर एक महाराज थे, राजा थे, वे परम भक्त थे भगवान के। उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा था, वर मांगा था कि भगवान मैं सदैव हमेशा के लिए आपके दर्शन करता रहूं सदैव में। तो वो जो चौखट है भगवान का, वह उसे कुलशेखर पड़ी कहा गया। और वो चौखट क्यों है, सब सदा भगवान के दर्शन करता ही रहता है। इस प्रकार से वह कुलशेखर पड़ी, कुलशेखर राजा जो परम भक्त थे उनके नाम से रखा गया। इस प्रकार से
भगवान ने अपने भक्तों को धन्य किया है। अभी ये जो आपका अभी हम देख रहे हैं कल्याणोत्सव, इसमें जो हर विवाह में कन्यादान होता है, तो इसका इस हर रोज दोपहर 12 बजे जो ये कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं, इसमें जो कन्यादान का काम है वो अन्नमैया महाराज के वंशज ही करते हैं। अन्नमैया जी वे भक्त हैं, वे संकीर्तनाचार्य हैं, हरि संकीर्तनाचार्य हैं, जिन्होंने हजारों कीर्तनों की रचना की और भगवान के सदा सदा के लिए समीप चले गए। ऐसे परम भक्त अन्नमाचार्य महाराज के द्वारा रचित हजारों रचनाओं को, कीर्तनों को अभी भी ताम्र पत्रों में सुरक्षित रखा गया है। टीटीडी का यह महत्तर कार्य हमें भक्ति का बढ़ावा हमें हमारे हृदय में करता है। इस प्रकार से भगवान सदैव भक्तों पर कृपा किया करते हैं। ये देखिए, अब अर्चक स्वामी के हाथ में भी यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। इस रक्षाबंधनम के बाद अब अर्चक स्वामी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और अपने स्थान पर जाकर आगे का जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाएंगे। अब अग्नि देव को प्रकट करके उन्हें साक्षी बना करके इस परम पवित्र पर ब्रह्म के विवाह को आगे बढ़ाया जाएगा। वैखानस आगमोक्त पद्धति के परम पवित्र श्लोकों के मध्य भगवान का यह विवाह संपन्न हो रहा है। हम सब को इसका दर्शन करना है। बड़े ही भक्ति से आइए हम भगवान के चरणों में अपना हृदय स्थापित करें, हृदयंगम करें उनके स्वरूप को और अपना जीवन धन्य करें, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है हमें सदा सदा के लिए आनंदित होने के लिए। देव्या होतारा परिचंत पूर्वरिष्टस्य मतनुवास वीरः मह्यं यजन्तु मम ज्ञानि हव्यासु तमनसो मे अस्तु ये डोमनि अं कतमच्चाहं विश्वे देवासो अधिवचतामि खणे पितॄन् आवाहयामि रेखां स्कन्दमावाहमि रेखा गायत्र्या प्रोक्ष जातवेत्रं गृहीत्वा कृतप्रतीतिपरज्वाल्या कृतप्रतीको कृत्योरेति कृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पितेव पुत्रा मभ्यरक्षतादिमम् उपावरोहित अग्निनिधाया उपावरोह जातवेद प्रजनन आजु प्रजागुं प्रयमस्मासु देहजस्तुरोदीतिहनो धुरणे अग्निग्रहणपात्रे सदल पुष्पाक्षतानि क्षपेत् अग्न आयाह दीतके गृणानो हव्यता ते निहोता सत्यवर्गिषे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन्व मन्यस्व सरस्वतेन्व मन्यस्व देव सवितः प्रस्वा तत्सवितर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मचे ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचो वेन आपः स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिमसतश्च वः ॐ भू ब्रह्म नमावाहमि ॐ भुवः प्रजापतिमावाहमि ॐ सुवः पितामहमावाहमि ॐ भूर्भुवस्वः हिरण्यगर्भमावाहमि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो दीर्घं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वितद्यं सभेयं पितुस्त्रवणं ॐ भूसमावाहमि ॐ भूर्यज्ञाङ्गमावाहमि ॐ सुवरिन्दुमावाहमि ॐ भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहमि सोमस्य इदमासनं ॐ ब्रह्मणे नमः पाद्यमार्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षनाकं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः पाद्यम् अर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षां ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षेकं देवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोस्त्वं सप्तर्षि नाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष्य कृष्टो अस्या खरेष्ठो अग्ने त्वा स्वः वेदरसि वर्गिषे त्वा स्वः वर्षुभ्यस्त्वा स्वः दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा पोषयत्वा उता पितृभ्यः ॐ विष्णोस्तु पोषे दक्षिणतो विष्णोस्तु पोषे उत्तरतो देच्चर्व्यञ्जनमसि विष्णोस्तु पोषे पश्चिमतो दत्तान् देवेभ्यो विष्णु पोषे ॐ विष्णुमावाहमि महाविष्णुमावाहमि सदा विष्णुमावाहमि व्यापी नारायणमावाहमि श्रुतासे घृतासे ध्रुवासे तारुणासे वानस्पत्युषि देवेभ्यः सुन्दस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रतिपात्रियोः ब्रह्माणम् आवाहमि सोमवाहमि
ब्रह्मण प्रणेश यजमानवाचं यच्च प्रणयग्निदेवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्त्वं सप्तर्षि नाकुं सुकृतां यत्रलोकस्तत्प्रेमं यज्ञं यजमानं च देहे ॐ प्रणय को वप्रणतो स्वप्रणयत्वापो देवी प्रणयन यज्ञं संसादयन्तः इदं मदन्तेर्गुतपृष्ठा उदाकुसहस्रपोषं यजमानन्तिः को वैरिक्त सवैरिक्तो शम्भिशन्तान् देवीर्विशः पात्रान् देविचे शम्भिशन्तान् देवीर्विशः पात्रान् देविचे दक्षिणप्रेन्दो ब्राह्मण तीर्थेन ॐ प्रजापतिम् आवाहमि ॐ इन्द्रम् आवाहमि ॐ अग्निम् आवाहमि ॐ सोमम् आवाहमि उत्तरप्रेन्दो दैवतीर्थेन ॐ अग्निमावाहयामि ॐ सोममावाहमि ॐ अग्निशोमावाहमि ॐ प्रजापतिमावाहमि ॐ ब्रह्माणमावाहमि ॐ इन्द्रमावाहमि ॐ वसूनामावाहमि ॐ मरुतावाहमि ॐ रुद्रानामावाहमि अपपस्पर्श्य ॐ विष्णुमावाहमि ॐ बृहस्पतिमावाहमि ॐ मित्रमावाहमि ॐ वरुणमावाहमि ॐ आदित्यानामावाहमि ॐ अश्विनामावाहमि ॐ पूषणमावाहमि ॐ कक्षमावाहमि कक्षदेवतसोममावाहमि औपासनयज्ञमावाहमि सर्वदेवानाम् आवाहमि आज्यभागे ॐ प्रजापतिष्टरूपामि ॐ इन्द्राजिष्टरूपामि ॐ अग्नेयजिष्टरूपामि ॐ सोमाजिष्टरूपामि ॐ अग्नेयजिष्टरूपामि ॐ सोमाजिष्टरूपामि अग्निशोमाभ्यागं जुष्टरूपामि ॐ प्रजापतिजिष्टरूपामि ॐ ब्रह्मणेजिष्टरूपामि ॐ इन्द्रायजिष्टरूपामि ॐ वसुभ्योजिष्टरूपामि ॐ मरुद्भ्योजिष्टरूपामि रुद्रेभ्योजिष्टरूपामि अपपस्पर्श्य ॐ विष्णवेजिष्टरूपामि ॐ बृहस्पतेजिष्टरूपामि मित्राजिष्टरूपामि ॐ वरुणायजिष्टरूपामि आदित्येभ्योजिष्टरूपामि अश्वेभ्यां जुष्टरूपामि पूष्ट्यजिष्टरूपामि कक्षायजुष्टरूपामि कक्षदेवत सोमायजुष्टरूपामि औपासन यज्ञायजुष्टरूपामि यज्ञदैवत विश्वेभ्यो देवेभ्योष्टरूपामि सर्वदेवेभ्योजिष्टरूपामि आज्यं तृप्यश्रयामि चरं तृप्यश्रयामि अग्नेर्ज्योतिषे समिति स्वाहा अमृतमसि वारुणसि अन्तरितकं रक्षो अन्तरित अराते स्वाहा प्रत्युष्टवृक्ष प्रत्युष्टराते स्वाहा चिक्पति स्वा पुणात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य विस्वाहा वाक्विस्वा पुणात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य विस्वाहा देवस्त्वा सविता पुणात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य विस्वाहा गद्रसमिद प्रोक्ष एकविंशति प्रमाणः करसम्पूर्णवा समिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतिं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् इमाम्य अग्निष्टिका आज्याम् इमाम्य अग्निष्टिका चरुभिः इमाम्य अग्निष्टिका धेनवः सन्त्वेकच शतञ्च सहस्रञ्च आयुतञ्च नियुतञ्च प्रेतञ्च अर्भुतञ्च अन्यर्भुतञ्च समुद्रश्च मध्यञ्चान्तश्च परार्थ इमाम्य अग्निष्टिका धेनवः सन्तो ॐ इन्द्राय नमः ॐ आग्नेये नमः ॐ यमाय नमः ॐ निरुते नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ वायुवे नमः ॐ कुबेराय नमः ईशानाय नमः ॐ अग्ने नमः ॐ हुतवहाय नमः ॐ हुताशिले नमः ॐ कुष्ठवर्तवे नमः ॐ देवमुखाय नमः ॐ सप्तजिह्वाय नमः ॐ वैश्वानराय नमः ॐ जातवेदसे नमः अदितेर्मन्यस्वा अनुमतेन्वमन्यस्वा सरस्वतेन्वमन्यस्वा देवसवेतः प्रसूय षष्टिशतसहस्रा अन्यतमक्षयमर्भुतमानय अयन्त इद्मा आत्मजातवेदस्ते नेद्यस्व वर्धस्वचेद्ध वर्धस प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्यन् ब्रह्मन् सोमन् यद्वमा दास्ते अधस्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा ॐ अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा ॐ अग्ने सोमाभ्यागं स्वाहा ॐ प्रजापते स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ॐ इन्द्राय स्वाहा ॐ वसुभ्यः स्वाहा ॐ मरुद्भ्यः स्वाहा ॐ रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवस्पर्श्य ॐ विष्णवे स्वाहा ॐ बृहस्पतये स्वाहा ॐ मित्राय स्वाहा ॐ वरुणाय स्वाहा ॐ आदित्येभ्यः स्वाहा ॐ अश्वेभ्यां स्वाहा ॐ पूष्णे स्वाहा ॐ कक्षाय स्वाहा ॐ कक्षदैवत सोमाय स्वाहा ॐ औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदैवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा दर्वाभिगार्य चरुं सावित्रीं गृहीत्वा व्याहृतिजोपुनरभिगार्य ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वां भूर्भुवस्वस्वाहा दितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसप्रासावि अस्य देवदेवसत्रे श्रीनिवासस्वामी प्रीत्यर्थं सर्वहितात्मकरिष्यमः वैवाहिवंशकर्मणि आगरे सर्वदोष प्राचित्तार्थ वैष्णवं कोशे अतिथेर्मन्यस्वा अनुमतेन्वमन्यस्वा सरस्वतेन्वमन्यस्वा सवितप्रस्वा ॐ अतो देवा अवन्त्रो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते तं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्या ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पथे इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः देवे वचक्षुरततगुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागुं सस्यविन्धते विष्णोर्यत्परमं पदगुस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसप्रासाभे अग्निप्रतिष्ठापनमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तु
తీసి పువ్వులీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే. గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. తగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. తగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. చేతామనిబద్ధ ఖడ్గ సహితం కాళాంబుజశ్యామలం లక్ష్మాలంకృతవక్షసం భుజలతచ్చక్రాంబుజం సుందరం పూర్ణేందు ప్రియమానవక్త్రమనిశం శ్రీవేంకటేశం భజే భృగ్గట్రికశ్యపమరీచి మహర్షి మధ్యే స్థిత్వాచనే కుశమయే సముదేరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనేకి గురుం ప్రసన్నం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యాపత్తేజో వాయు ఆకాశ అహంకార మహత్ అవ్యక్తాఖ్యా సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతష్ట దిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల బితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం
అతో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంచన పుష్పతంత సార్వభౌమ సుప్రేకాష్టదిగ్ధంత శుండాతండోతంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిరిత్య వర్ణ వాయు కుబేర్ ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకా చలవలతే లవనేక్ష సురా సర్పి దతిక్షీరా శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాక్య శాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపే ద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్త్య మద్రుక్షపద్య వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారే లావృత భద్రాశ్వకేతకమాలా హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య వర్షానాం మధ్యే భరత వర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రగభస్తి పుణ్ణాగంధరసోవ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీకృష్ణా గౌతమ కావేర్యానాం మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీవేంకటాచలే స్వామి పుష్కరిణీ తీరే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి భగవదాలే సమస్త భాగవత ఆచార్యాణాం సన్నిధో సకల జగత్స్రష్టుః పరార్ధద్వయ జీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్థే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయయామే త్రయోదశ ఘటికా 24 విఘటికాసు గతాసు తృతీయ ముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామ కాలే పురుహూతనామధేయేంద్ర సమయే పార్థివ ప్రళయ కూర్మానంత శ్వేతవరః బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్యా సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరః కల్పే స్వాయంభవ స్వారోచిత ఉత్తమ తామసరైవ చాక్షుష వైవస్వత సూర్య సావర్ణి ధర్మ సావర్ణి దక్ష సావర్ణి రుద్ర సావర్ణి బ్రహ్మ సావర్ణి ఇంద్ర సావర్ణి వేద సావర్ణాఖ్య 14 మన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగో ప్రథమ పాదే యుధిష్ఠిర విక్రమార్క శాలివాహన విజయ అభినందనాగార్జున కల్కి భూపాక్య షట్శకానాం మధ్యే తృతీయే శాలివాహన సఖే అస్మిన్ దేశే శుభముహూర్తే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాదే సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ఆధామతపసంఖ్యాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్య ఉత్తీర్య తిలే సూర్యమండల పర్యంతం కుటరాశైర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకకి తిల అపకరశన క్రమేణ సర్వరాశి అపకరశన సంహిత కాలే విభా విష్ణులోకే నివాససిత్యర్థం ఆదిత్యలోకే బ్రహ్మలోకే ధ్రువలోకే గోలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర అప్త్యోర్యమ శాంతపన వాజపేయ పౌండరికశ్వమేదాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం పరత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చా స్వరూప రూప గుణ విభవైశ్వర్యాది నిరూపక శ్రీ విఖణో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వశిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిర్యుక్త గురుహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సంపూర్ణ సకల ఫలావాప్త్యర్థం షోడశ మహాదానేషు ముఖ్యభూతం సాలంకృత కన్యకా దానాఖ్య మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య శార్గ కౌమోదకేనంతకాతి దివ్య పంచాయుతధర విరాజితస్య పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశితస్య శ్రీమదో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానసాగమోక్త భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగిరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరామిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య
पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगीरसबर्हस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवराणित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरसबर्हस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरामित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणि गण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसबर्हस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरामित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्या शोभिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यावताराय प्रसन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्व सकल वेदाध्यायिनी भार्गवच्छवना प्नुवाण और्ववेदल पंचारुषेय प्रवरामित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः वक्षस्थ निवासिनी आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर पर्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जातां भृगोर संकल्पतनयां भार्गवे श्रीदेवे नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्व सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणेद्रवत्रयारुषेय प्रवरामित काश्यपश गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं विष्णोः पुराण महिषीं प्रकृत्यां च सम्भूतां रेवती नक्षत्रे रसो जातां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां काश्यपें भूदेवे नाम्नीं मां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि कन्यां कर्कसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचीश कन्यां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिणा सर्वदेवताः मां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तो महान् गौरगुणन्तं सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु तथास्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस पवित्र कल्याणोत्सव में कन्यादान का कार्य संपन्न हुआ। अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही कन्यादान करते हैं आज भी। यह अन्नमाचार्य के ऊपर भगवान की असीम कृपा है। उन्होंने उनके पूरे वंश को यह आशीर्वाद दे दिया है। अब भगवान के द्वारा बांधे जाने वाले मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा पवित्र जल से। ये मंगल सूत्र परम पवित्र हैं। सृष्टि के सबसे अधिक पवित्रतम मंगल सूत्र हैं ये, क्योंकि ये जगन माता श्रीदेवी एवं जगन माता भूदेवी द्वारा इसे धारण किया जाएगा। भगवान के परम पवित्र इस कल्याणोत्सव में अब मांगल्य धारण का समय आ रहा है। उससे पहले इन मंगल सूत्रों का यथाविधि पूजन किया जा रहा है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। यह
तिरुमला क्षेत्र वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। यह वेंकटाद्रि, यह तिरुमला का जो पावन पर्वत है, इसे हरि संकीर्तनाचार्य अन्नमाचार्य महाराज ने इसे वैकुंठ के रूप में इसका वर्णन किया है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव हम सब मनुष्यों पर, जीवों पर अपनी कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे हमें सरलतम मार्ग उन्होंने प्रदान किया है इस कलयुग में। वे उनका दर्शन और उनका ध्यान करना ही हमारे कल्याण का सबसे सुगम तरीका है। केवल उनका दर्शन और उनका रूप ध्यान करते हुए, नाम स्मरण उनका करते हुए हम जो है इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग में भगवान ने यह सरलतम मार्ग बता दिया है। न यज्ञ की आवश्यकता है, न होम की आवश्यकता है, न धाम जाने हैं आपको, न ही कोई पूजा कैंकर्य। केवल उनका दर्शन सच्चे मन से करें और उनका रूप ध्यान करते रहें, उनका नाम स्मरण मन में होता रहे। बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमें सदा सदा के लिए इस परम पवित्र अपने लोक में स्थान देंगे और हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान की कृपा जो होती है वह कृपा अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुखों से भी अनंत गुना ज्यादा है। स्वर्ग एवं अन्य लोकों के सुख कुछ नहीं है उसके सामने। भगवान की जो कृपा है वह दिव्य है। भगवान क्योंकि अधिपति हैं, सबके स्वामी हैं, वे आनंद के स्रोत हैं, आनंद वहीं से निकला है। समय भी उनका अवतार है, समय भी उनका अंशावतार माना जाता है। सब कुछ वे ही हैं, परमाणु परमाणु में वे व्याप्त हैं और सबके साक्षी हैं। वे हमारे हृदय में भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वे नहीं है। अंधेरी रात में घनघोर जंगलों में पड़े हुए बड़े से पत्थर के नीचे रहने वाले जीवों को भी उनका आहार प्रदान कर देते हैं भगवान। ये भगवान परब्रह्म हैं। ये सभी जीवों को, जो कि हम सब उनके संतान हैं, कृपा करते रहते हैं। हम जब से पैदा हुए हम पर कृपा ही कर रहे हैं। वो हर क्षण, हम कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन वे बचाते चले आ रहे हैं हमें, और जन्म जन्मों से यही चक्र चल रहा है। लेकिन हमारे इन जीवों के का उद्देश्य है केवल भगवत प्राप्ति, क्योंकि हम सब सदैव आनंद की तलाश में ही रहते हैं। हम कोई भी असुविधा नहीं चाहते, हम हमेशा चाहते हैं कि हम आनंद में रहें, और संपूर्ण आनंद केवल भगवान के चरणों में है, और जो कि भक्ति से ही प्राप्त होगा, उनकी कृपा से ही प्राप्त होगा। अब अर्चक स्वामी मंगल सूत्र लेकर पहुंचे हैं माताओं के पास। ममतामयी माताएं, दोनों श्रीदेवी एवं भूदेवी माताओं को ये माफ कीजिए, आपका मंगल सूत्र बांधे जाएंगे। मंगल सूत्र अति पवित्रतम मंगल सूत्र हैं ये। इनका यथाविधि पूजन किया गया है। प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी को यह ये मंगल सूत्र बांधा जाएगा। उसके बाद द्वितीय वधू माता भूदेवी को श्रियंबयो चरितृभ्यो ददाते त्र्यंबसाना अमृतत्वमा जन्भवन्ति सत्या समिता मितद्रो श्रीदेव्यै नमः मांगल्य धारणं करोमि।
प्रजापतिस्तोमगुं राजा नमस्सृजत तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन जीवरक्षकहेतुना कंठे भद्रामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसा पितॄणां श्रोत्रं विष्णुर्मणः मही देव्यै नमः माङ्गल्याद्धारणं करोमि मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो महांतो न गृह्णन्तं सुमुहूर्तोस्तुं सुप्रतिष्ठितमस्तुं तथास्तु వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు మనయునాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండములను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండామోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలుకు చెమటల నాహుతి ఓసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు ज्ञानं च स्वः मनश्च स्वः सक्वरी च स्वः दरसच्च स्वः पूर्णमासच्च स्वः बृहच्च स्वः रथन्तरं च स्वः भूस्वः भुवस्वः कुंसुवस्वं भूर्भुवस्वः स्वदितेन्ममद्गुस्तान्मतेन्ममद्गुस्तां सरस्वतेन्ममद्गुस्तादे सप्रासादिः अस देवदिवसत्री श्रीनिवासस्वामी प्रीत्यर्थं तरबलहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिमोत्सवकर्मणि लाजहोमं करिष्यति तेन मन्यस्व अनुमतेन्ममन्यस्व सरस्वतेन्ममन्यस्व देवसवितप्रसव इमं लाजलमभिगार्य ओम इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् स्तदग्निरनुमन्यताम्
यं नारुपभ्रूतेऽग्नोलाजा नावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वां भूर्भुवस्वस्वान् अतिथेन मम गुस्तः अनुमतेन मम गुस्तः सरस्वतेन मम गुस्तः देवसतप्रासाभिहस्य देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामी प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि सर्वदोष प्राचित्तार्थं वैष्णवं करिष्ये अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रस्वावम् अतो देवावन्तु न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामपि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुंसुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पहे इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वचक्षु रततगुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागुरुवागुं सस्यबन्धते विष्णोर्यत्परमपदगुस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा भूर्भुवस्सुवस्वाहा अतिथेन मम गुस्तः अनुमतेन मम गुस्तः सरस्वतेन मम गुस्तः देवप्रासाभे देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामी प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितात्मकरिष्यमः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि कर्म साद्गुण्यार्थम् उपृष्टान्तहोमं करिष्ये अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रस्वान् एतस्य कर्मोत्यरीचमेद्वान्यमग्रम् अग्निष्टकृत् विद्मा सर्वज्ञं स्विष्टगुं सुहुतं करोति मे स्वाहा आग्नेये स्विष्टकृते सुहुता हुताहुतीरं कामान् अग्निसमद्धयित्रे स्वाहा आग्नेये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मे स्वाहा अग्नेः स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निः तत्पुनरार्जातवेद विचर्षणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दातु पुनरिन्द्रो बृहस्पति पुनर्मे अश्वना युं चक्षुरात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशरिष्टेभ्यः स्वाहा वेषं दृष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा दौराद्ये स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुध्ये स्वाहा संवृध्ये स्वाहा सर्वसंवृध्ये स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितमशकृतमत्योक्तं च यज्ञे एदोस्ते दिशे महि स्वाहा समितस्य तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तगुस्वाहा वेदिर्भुक्तगुस्वाहा द्योर्भुक्तगुस्वाहा पृथिवीर्भुक्तगुस्वाहा ओषधि वनस्पतिकण्ठरा आप्तरस्य भुक्तगुस्वाहा समन्ता बर्हिर्हविषा गुतेना समादित्यवसुभिः समृद्भिः समिन्द्र विश्वेभिर्देवी वृन्तं दिव्यमनवो गच्छतु अतः पूर्णादिकालमुहूर्तः ॐ सप्तदे अग्नि समित सप्त जिह्वा सप्त ऋषिः सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्रा सप्त धात्वं सप्त योनिरापुष्पगुते स्वाहा आदिशेषमिन्द्राजुहोमि स्वाहा पूर्णादिकाल मुहूर्तस्य मुहूर्त महान्तोर्गणतस्य मुहूर्तोस्त्वम् अग्निस्तृपितो वेदिस्तृपितो द्योस्तृपितो पृथिवीस्तृपितो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अतिथेन मम गुस्तः अनुमतेन मम गुस्तः सरस्वतेन मम गुस्तः देवतप्रासाभे पवित्रमस्य पवित्रमे भूयस्व पूर्णमस्य पूर्णमे भूयस्व सतस्य सर्वे भूयस्व सर्वमस्य सर्वं मे भूयस्व अक्षितमक्षेत्यचमक्षितमनवाय च प्राच्यान्तक्षरां प्रतीच्य उदेच्यवोद्वयम् अतो दरादरे आपोष्टामयोपः पश्चिमतो विष्णु सतरमसे दक्षिणतो विष्णु सतते उत्तरतो विष्णु सतते प्राच्यां विष्णु सतरमसे सर्वान् कूर्चां ग्रन्थे विसृज्य अपस्पर्श्य आप्यायन्तामिति जुहोति ओम आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदेवं गच्छ ततो पृष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदर्गं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् ओम भूते स्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाशं जमदग्ने कश्यपश्य त्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशं दीर्घायित्वाय त्रयाशं जपदग्ने कश्यपश्च त्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशं
ओम दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चक्षेत्रयायुषम् आपोष्ठमयो भवः आत्मं प्रोक्ष ओं च मे स्वरश्च मे यज्ञोपचते नमश्चैत्ये न्यूनन्तस्पेते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रिहीनं वा पशरद्धहार उपाग्ने चातविर्स्य भगवान् प्रज्वलित ओं नमः ओम यत्ते अग्नि तेजस्तेनहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्नि वर्चस्तेन वर्चस्वी भूयासं मयि मेधामयि प्रजमयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधामयि प्रजमयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधामयि प्रजमयि सूर्यो भ्राजो ददातु सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ओम ब्रह्मणे नमः सोमन पुनः पाद्याचमनीयं सोऽर्प्यामि ब्रह्मणे सोम यदा स्थानिकं प्रवेशयामि उच्चवार्धं क्षेमार्धं प्रदागमनाय च यज्ञेश्वराय नमः गुरोभरं समर्पयामि आज्यशेषं समर्पयामि यज्ञेश्वराय सुप्रीतप्रसन्नवरदो भवतो नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आहवणीयाय महावेद्य नमो नमः काण्डद्वयोपाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गपवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युतो गोविन्द माधव अनन्तकेशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते कायेन वाचा मनसा इन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायण समर्पये सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ओम स्वस्ति श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं फलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं तिहिमि हव्यवाहन स्मृत्याचना मोक्त्वा तपोहोम क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सज्जो वन्ते हुतासनं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनं यद्दुतं तं मया देवा परिपूर्णं तस्ते मन्त्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कोटिगुणितं भवेत् ओम सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ओम सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी पर ब्रह्म महाविष्णु के अवतार को सब कुछ समर्पित कर दिया गया है। अब वारणमायरम का यह पवित्र कार्य चल रहा है। वर्ग यानी के परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी की तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं की तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसमें भाग लेते हैं। यह परम पवित्र पारंपरिक धार्मिक विधान वारणमायरम कहलाता है। अब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के समीप जाकर के अर्चक स्वामी उनके गले में पहनी हुई पुष्पमाला को उतार कर हमें दर्शन कराएंगे और उस पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। ये पहले अंगवस्त्र प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने और अब पुष्पमाला को उन्होंने उतारा। प्रणाम किया, हमें दर्शन कराएंगे। प्रणाम कीजिए इस परम पवित्र पुष्पमाला के। अब इस पुष्पमाला को प्रथम वधू माता श्रीदेवी भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी के गले में पहनाया गया। प्रथम वधू हैं। प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को यह परम पवित्र कल्याण संपन्न होता है। यह परिणयोत्सव है, विवाहोत्सव है भगवान का। मातेश्वरी श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी प्रथम वधू एवं धरती माता भगवान की मनोहारिणी भूदेवी माता, ये भगवान की द्वितीय वधू के रूप में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह संपन्न किया जा रहा है तिरुमला के पवित्र पर्वत पर। अब इस पुष्पमाला को द्वितीय वधू माता भूदेवी के गले में भी पहनाया जाएगा, जो कि कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं माता भूदेवी। प्रणाम करें। अर्चक स्वामी ने प्रणाम किया, हम भी अपने हृदय में प्रणाम करें माता के चरणों में। ममता से भरी हुई ममत्व मूर्ति माता को प्रणाम करते हुए अब हम अपने हृदय में भगवान के चरणों को स्थापित करें।
ये देखिए, ये सब भक्तगण बैठे हुए हैं यहाँ पर, सौभाग्यशाली हैं कि इनको वेदिका के सामने प्रवेश मिला है और इस क्षण वे अपने सभी सांसारिक कामनाओं को भूल करके भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के इस परम पवित्र कल्याण को देखने का अवसर मिल रहा है, दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। अन्नमाचार्य महाराज ने 600 वर्षों पहले इस परंपरा, इस परम पवित्र श्रीवारी कल्याण పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ